Ahoj, jsem Star 12 a zdravím vás do dalšího videa. A máme tu další video ze hry Freddys Location. Trošku jsem to tlumil, možná už by to mělo být lepší. No, se z toho si... Ne, ale trošku jsem to tlumil, mělo by to být lepší. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Tak to je přesně opak, čeho jsem chtěl. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. No, se brali peníze za to, že tady pracujem. Jsem včerejšek. Si vlastně nelíbil, jak jsem byl moc pomalý při tom, jak se tam musel s těma, jak se tam ten tovar tam ještě poměřoval, že jsem moc pomalý. Nebytě typka, abych jsem se na to vyprdl, tak ohrožení života. Někde v pitomý pizzerii, nebo co to vlastně je vůbec. A jak jsem se na to vyprdl bítím. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Tak to je super. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before... Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Tam není. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Počkej, mi říkal, že tam nemohu chodit, a tam můžu jít. Tak tam půjdeme, budeme rebelové. Motion trigger, circus gallery vent. Byl taky strašně rebel, půjdu tam, kam mi řekl, že nemám chodit. No na to asi nic nebude teda. No. To je celé všechno vypnuté ještě. Tak nic jdeme zpátky. Tak to se proběhne zpátky, doufám jsem, že tam bude... Doufám jsem, že tam bude nějaký super secret, ani jsem nebylo, OK. Tak, šuplím dát toho. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Čekaj, nic nevidím, božemara. No, svítí. Tyhle, to je trošku nevychytané, to bych chtěl... Tohle jako má být. Shift, OK.
to házím? Hodím, okej. A počkat. Dobré, jdeme dál. Nějaký jiný dortík. Že to nahoru se ani nedostanu, okej, tak kašlem na něho. Okay, tak to jsem failnul. Game over. Nice, tak tohle to bude úplná sranda se přesto dostat. No a takový karty mi to ještě bude pikat ten game over. Půlku videa mi to bude pikat game over. Maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and... Dohaječek, jak se mám dostat přes ní? Ten byl přímo nalevo. Co tam hovno vidí teda? No pojď, pryč, game over. Ty já mám štěstí, že tohle nehraju na sluchatkách, to je byla jiná sranda. No, spíš pro vás. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Jak se tam mám dostat? No je už za toho. No pokud jsem jen takhle jako to jsem něco četl na internetu, že tady by měl nějaký secret. Tak zkusím udělat secret. No vlastně tady myslím, musíte dostat všechny ty děcka, které musíte nakrmit nebo co. No, tak už jsem to stejně pokaděl. Tady si to musím přeskočit nebo co ten modrý cake. Tady toho jednoho jste museli sundat tam tím jedním. Teď to se dá takhle přeskočit, jo? No, dobré. Tohle to je docela dost na čas, takže tady se potřebují ty dva modré cupcakey. Na to abyste udělali ten secret, takže... Já jsem tam sebral ten modrý dortík. A to. Nice. No, se je to bylo. Stejně bych to nic neměl, bych měl akorát trošku delší game over. No tak pojď už zmizni game over, co potřebuji zkoušet. Pak game over vykat půl dobu. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. To nejde prostě. Zde už jsem tam byl jenom docela dost blízko, ale... Ne, prostě když je tam to flashnete a víte úplný hovno. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's A doháje... Kdy aspoň ten typek přestal kecat furt, už potřebuji poslouchat. Se mi něco nehýbe třeba, nebo já nevím.
Sanatorium maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. No. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Sparingly. No, je znám moje slovo. Tak to má dlouho. A už zase tady to. Ty potvory máme, to musím přeskočit, jo? A to zase jako je přeskočit, čak to je moc velká, to je nějaká moc velká díra, to nepřeskočím. Já nevím. No, zmizní. Co já se pojím na internet, to mám udělat, protože jako dělám přesně to říkal. Flashu málo. Asi mi to zabíjí. Počkejte. Se pojím na internet. Tak jo, jsem zpátky. A vlastně ten typek, co mi teď bude říkat o tom, že tam mám načovat co nejméně. Funtime Tam Foxy dělal is úplně motion vlastně activated. přímý opak. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. No, vypadni. Aspoň to říká ten typek. Jsem napsal na ty bikině. To máš mačky jako makor. Dobre, ty se zase nehýbat, počkat, že ona vypadne. To zas, no. Jo, on je tu furt v mý cestě. No, už jsme tam skoro. Tam budem. A typek měl pravdu. Ten, co tam napsal. Mě zajímalo do toho typka teď. No, jako když to vezmu jako ze hry, že to někdo tak udělal schválně, že jo. Ale ten typek, co to tu radí, tak mám asi prakticky chci zabít, nebo já nevím. A jo, jsme tam. Jo, jsme tam. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. To je ta It seems potvora, that co mě Funtime Freddy zapila, is ne? out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Jo, tady je právě, OK, to je nějaký button. For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Točítko není. No tu je točítko. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose.
to je tlačítko. Maria. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddys' endoskeleton jaw. Část je někde tady, ne? Je tady to? Jo. Excellent. The chest cavity should now be open. Nějaký Remove the power module nějaký from the chest cavity. atomový reaktor, ne? Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Jenže on tu není, to je ten problém. Co je za potvora? A tady. A když se jakýmu přibližím, tak on mu teče, tak počkej, to jsou kde to bude? Zkusím jak, že bych na něj až tak jak by nesvítil. Tak kde je hajzl? Tam je hajzl. Jenže on zase utekl. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ale on vždycky zdrhne, to je potvora. Plná potvora. Už tam leze, už ho tam vidím. Sakra. Už tam zase. Hajzlík jsem chichota. Jo, mám to. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Tak to je super, oni zase přes tu stejnou věc. OK. Doufám, že se to uložilo, protože když si chcípnu, tak se mi to nechci kliknout. Furt čisté, nic tu přenom není, Robert. Jaké podezřelé. No hajzan, jo. No super, musím říct znovu, no. Daddy, she can make balloons. Have you Tak to seen super. her make balloons? Oh, Jenže já to musím Daddy, znovu. let me go to her. Počkej, what the f? What the f? To jsem jako... Shh, be still and quiet. Somlika. Jaký They've allahista. been sleeping Bomba. for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. Já jsem v nějaký masce. No to je super, no. Jsi mě schovala do nějaké masky, no. Jak kdyby tlačítka tady na boku. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. No, ok. Ale co tam to I'm bliká? only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. Pizzerie? Nejsme náhodou v Papetovi, náhodou? It's just big Vypadíme se enough Freddys for dvojky? one person to fit inside. But just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? What? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper.
I thought that would be obvious. Žádný se Scooper. Isn't that a fun name for something? The Scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Kdo tam chodí? Prezentaci. Bring her over. Forward. One. More. Okay, stop. Set her down. Watch the step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes. This place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. Jaký typek tam něco mlel? Nevím co. To jako někdo naklepává maso nebo co? Aha, počkat, to mi se hýbe nebo si nehýbe? Ne, ona se hýbe. Já bych že to je moc to červené tlačítko. No, tlačítko. Ne, budeme to červené říkat. Okay, tak co mám There's dělat? something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. But Laura never learns. But I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. Jak viděl, co znamená pretend. To znamená, jako něco rozmlatilo, nebo co? I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Aha, takže tu musím natahovat ty věci, aby mi to nezabilo, nebo co? No ahoj, kámo, co tam robíš? Ano tak, co jsem urobil špatně? Jaké potvory tam běhají. No tak skakaj. No pojď, jdeme. A dohajem. Zase shotgunový, ok, já to skončíme rovnou. Vražednu, ať to je rychlejší. Co si vraždu, ok.
Ne, prosím. A jo, už, dobré. Jsem se lekl. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. A co jako to AD? Co jako dělá tohleto? A to je nějaký pipa. Tak ten taky je pipa. Ale to nejde stíhat. Ježišmarja, co to jako je? Tak to už mi to zvyká. Pojď natahej na to huj to, ježišmarja. Pomalu. Já to nestíhám. Ano tak! Potvor jedný. Mě zabíjí. Já něco dělám špatně. Tady to je strašně špatně vysvětlené. I'll open the faceplates for you. No tak otevíraj. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Aha, jo, když se takhle hýbu, tak se ho ničí. Nebo nevím. Ano tak. No nic, myslím, že tady to už asi nechám do další epizody. No, nevím, co zase jich dělat. Já nevím, vlastně to dělám špatně, já to natahuju a tam ty potvary prostě to přicházejí. Tak už nevím. No nic, tak doufám, že se mi video líbilo. Pokud ano, zanechte like nebo odběr nebo komentář. Pokud samozřejmě chcete další videa z té hry, tak zanechte like. No, komentář, že se vám to líbilo. A u dalšího videjka, ahoj.